Hello everyone, our topic for today is about righteous indignation, matarong nga kasuko. So una, fights injustice, mauning nakigbisog sa inhostisya. Ikaduha, defends the weak, nakigbisog sa inhostisya. Gidipinsahan ang kahuyang. So mauni gidipinsahan nato ang kahuyang kung mahinay kita sa kasuko. Ikatulo, nagpasiugda sa hustisya. Gusto ba nimo nga i-channel kini sa positibo? So mauni promotes justice. Thank you and God bless to all. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. So our topic for today is about righteous indignation. Unsa man ni matarong nga kasuko. So una, righteous indignation. Una, fights injustice, mauning nakigbisog sa inhostisya. Ikaduha, defends the weak, mauning gidipinsahan ang mahuyang. So kung kita mahinay sa kasuko, gidipinsahan nato ang atong kahuyang. Katulo, promotes justice, nagpasiugda sa hustisya. So mao kini ang kinahanglan kita mga brothers and sisters, mahinay ang atong kasuko sa tanang panahon. Bisag muna na nimo nga masuko unta kag kusog pugngan atong kaugalingon. Hello everyone, kabalo ba mo nga na ay matarong nga kasuko? Mauning righteous indignation. Righteous indignation. Una is holy anger. So balaan nga kasuko. So mauning hinay lang nga kasuko. Ikaduha, against injustice. Katulo, motivates change. So one example in the Bible. So righteous indignation. Thank you and God bless to all.